Kasi Kuya Mon Vlog, ipasok Kuya Mon Vlog eh. Yo, Lodi sa good. Si Kuya Mon Vlog. Lodi sa cam. Si Kuya Mon Kuya Mon Vlog. Kuya Mon Vlog. Ihanda mo na ang best Kuya moves mo. Mon Vlog. Okay, Kuya Mon Vlog. Kuya Mon Vlog yan. Pag may laro sa barangay o sa gym, Kuya Mong Vlog naka-ready na sa atin. Crossover mo, kita sa lente, assist mo, replay sa slow mo, pre. Shooting na malupit, swak sa net, dunk ng tropa parang